Voilà, alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ Ala fo k'a barikada masa min sɔnna ka nin waati in jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Arawda media cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔba fɛn fɛn bɛ k'an filɛ nin waati in na an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen de b'aw sigiyɔrɔw la. Aw denkɛ n'aw balimakɛ Musa Sɛki Amara Sisoko sufɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Nin waati in na an bɛ kɔn ka mɔgɔ jumɛn fo? An bɔra ka Ala fo. Maa mun bɛ ka anw filɛ les chers abonnés, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ, minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. An bɛ mun de wajibiya aw kan o ye partage ye. A y'a lajɛ aw ka partage kosɛbɛ 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 an b'o de ɲini aw fɛ. Ɲɛnɛmaya y'o de ye. Kunnafoni diko ɲuman dugudenw ma a bɛ kɛ sababu ye laɲini ye min ye n'o ye bɛn ani hɛrɛ ani kelenya a bɛ kɛ sababu ye k'o jidi. Donc kunnafoni de bɛ dunan kɛ dugulen duguba kɔnɔ. Donc o kama o hukumu kama aw bɛɛ lajɛlen ka partage bi koba ti kɛ ka caya bi i n'a fɔ an bɛ deli k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna maa mun bɛ yen n'u kunkolo b'u kan da la n'u bɛ miiri u bɛ mun fɔ la jamana ko la ko maa bɛ se k'i sɔnni sigi o kan waati bɛɛ an bɛ wele bila olu de ma ka na ka ɲɛfɔli kɛ jamana kunkanko kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o kɛnɛ de sigilen filɛ an bɛ a fɔ si bɛ maa la n'a fɔbaga ye baara baara n'i b'a kɛ miniti kelen kɔnɔ a kɛ kɛcogo ɲuman na baara ɲumankɛla sara o ye fɛn min ye Ala de b'o dɔn dan t'a la donc a y'a partage kosɛbɛ kosɛbɛ an balimakɛ min bɛ an bolokɔrɔ bi sanga ni waati an bɛ to ka sigi nin kɛnɛ kan ka maaw baro ka d'a kan diɲɛ ye baro ye kira ko kisi ni nɛɛma b'a la ni maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn fɛn na ni Ala ko t'a la duwawu ni barika o bɛ aw ye donc an b'a jigiya k'a fɔ an bɛ taabolo ɲuman kan parce que faso ko de don kira ko faso kungo ye bɛɛ jɛ ye faso kungo o ye limaniya baara ye a ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan donc o taasira la bi an fa ani an kɔrɔkɛ alhamdulillah fɛn min y'a tɔgɔ ye u bɛ bɔ a yɛrɛ da kɔnɔ ani a yɛrɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu mun na Mali ko la bɛɛ ni kelenya jidili kama a bɛ nin da don o la wa ɲɛfɔli ko la alhamdulillah kuma dɔnnaw ko ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn fɛn na ko dɔ ye fila ye a fɔlɔ o ye kalan ye filanan o ye baro ye donc an b'a fɔ limanaw ye k'a fɔ an bɛ dɔnni kun filanan de kunna n'o ye baro ye an dalen b'a la fɛn fɛn ye n'o ye Mali ko ye tiɲɛ ni kelenya ani badenya Mali jɔ kuma o de bɛ bɔ an da kɔnɔ o de kama an y'o layidu ta an yɛrɛ hɔrɔnya la sifinya la jamana kɔnɔdenya la k'a fɔ an bɛ min fɔ foyi tɛ fo faso jɔ fura bi an balimakɛ bɛ an bolokɔrɔ an yɛrɛ nisɔndiyalen don fɛn min ye vie chère ye ani kunkanko fitinin mun fɛn fɛn bɛ Bamako Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a da bɛna s'a ma ka ɲɛfɔli kɛ aw ye donc a y'a partage aw mana kɛ sababu ye ka kunnafoniya in partage ni maa ma kunnafoni na o baraji u bɛ ne na o bɛɛ lajɛlen wa an ka wajibi de don ka da jamana bɛ situation min nin waati in na a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ f'an bɛɛ ka wuli k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que bɛn ni kelenya o jidili o juru bɛ maliyɛn den bɛ kan na ma dama fɔ n'a sɔrɔ i tonso ni barajuru o tɛ Mali la n'o bɛ Mali la a ka kan i k'a partage an balimakɛ tɔgɔ ani jamu ani bɛ baara kɛ jɛkulu min na i ka ɲɛfɔli kɛ i ka jɛkulu cogoya la donc an bɛ sɔrɔ ka don détail misɛnmaninw kɔnɔ ka d'a kan mɔgɔ b'i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu fɛn fɛn kɔnɔ tagabolow de b'a la bɛnkanw b'a la donc an bɛ tila k'an da don o la alhamdulillah tɔgɔ ani jamu ne tɔgɔ Abdulaye Balo n bɛ jɛkulu min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Yɛrɛwolo Debu Ranpa n ye o mɔgɔ ye mais n ye consommateurs fana ka ɲɛmɔgɔ ye n'an b'a fɔ o ma ko association ligue des consommateurs jɛkulu min sigilen don ka maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen bila i ka jo sariya n'i ka hakɛ kɔnɔ sɔrɔ baara sira fɛ ani kɛnyɛrɛye sira fɛ donc n y'o o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye mashallah donc o ye n ka poste ye k'o fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ alhamdulillah a bɔra k'a fɔ a bɛ jɛkulu min kɔnɔ ko Alcom bɔra ka ɲɛfɔli kɛ o la sisan ani a b'i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu wɛrɛ kɔnɔ n'o ye Yɛrɛwolo Debu sur la Ranpa ko ni jugu bɔra kɛnɛma walima kɔ kan k'a ka wuli k'aw disi kɛ tata ye
Si les ennemis découvrent son front au-dedans ou au dehors, debout sur la rempart. Donc, alhamdulillah, Abdoulaye Balo, oui, nous sommes ni mafili. Nous bon, Balo, tu sais qu'avant nous, là, on est sénéfo. Donc, il y a un femme qui a fait, on est président, on est sur le chien, là, nous, sénéfo. Oui, Asima, allez, Miangaï. Bon, Asimi Miangaï. Allez, Miangaï. Au lieu sénéfo John. Comme président, on est calafé mal. Sinon, Miangaï, le sénéfo John. Maman, faut que je sois d'accord avec moi. Ko siete korokan kelima abu ko siete korokan kelima ko président no me amba pa kuna bala de meti fo no fe jewi ok consommateur ko président Abdoulaye Balo andale bala fen consommation ko jamana ko ni problème bi wini ndi voilà donc mais yani angasi ay alcom sigilo baramin keli kama yani angasi uma alcom kono Allah benno chogodi awla benno chogodi comment vous organisez yani nganda don alcom na mettre si black kata ambalma mun bina odon tisiti mettre si black kata uyo kata tisiti kata mali fan ko janfa jugudi ambalma fen pi ki kɛra civil yo i kɛra militaire yo a kɛra mali seleke naani fɛn fɛn kɔnɔna na an bɛ tasi bila kɛ ka taa o yɔrɔ la donc k'a fɔ ko ala k'o fara sedu su kan ala k'an yɛrɛ tan ye ka na donfɔlen ma kɔnɔ jamana bɛ janfa jugu min kɔnɔ ala ka jamana bɔ janfa jugu min kɔlɔn kɔnɔ i n'a fɔ ko ala ka dɛmɛ bɛ ka na an ma cogo min na ala ka dɔ ka fara o dɛmɛ kan parce que depuis armée nana u jɔlen b'u sen kan su ani tile donc an ɲɛ b'a la amélioration caman bɛ ka don administration kun tɛ yɔrɔ dɔw la nord la administration commencé la ka na yen i n'a fɔ ko Gao justice olu dayɛlɛla et surtout Tombouctou olu justice dayɛlɛla donc depuis 2012 tribunal jɔra nord yɔrɔ dɔw la a commencé ka dayɛlɛ donc mais bibi na o tribunal dayɛlɛla jugement wɛrɛ daminɛna a kɔnɔna na an bɛ ala fo an b'a barikada k'a fɔ an ka bamanan minnu tora jahadi kɛlɛ in na sedu su don donc sika foyi t'a la an b'a ŋaniya k'a fɔ ko ala kɛlen k'o kanu ni alijinɛ ye ka da kan u tora jamanadenw la ka na nin de an b'o lasibila kɛ ka taa o yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ alcom an b'a fɔ ma ko association des consommateurs maliens jɛkulu min jɛlen don pour que malien bɛɛ lajɛlen ka lafiya da dumuni ko ani gouvernement service sira fɛ ani ka bɛɛ bila i ka jo sariya kɔnɔ an ka récépissé b'an bolo an inscrilen don journal officiel la état b'an lakodɔn an ye membre adhérent ye commission nationale des prix kɔnɔna na commission bɛ jɛ ka prix sigi jamana kɔnɔ fɛnw na an ye membre adhérent o kɔnɔna na au sein du ministère du commerce donc an bɛ jɛkulu caman kɔnɔna na an da bɛ fɛn caman na jamana kɔnɔna na pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya sira min fɛ o ye an ka wulikajɔ ye su ani tile an yamaruyala jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ka yamaruya jamana sariya fɛ ka baara in kɛ donc o de ye an taabolo ye jamana kɔnɔna na. Ok, alhamdulillah Balo i bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ sisan faamuyali sɔrɔla na donc an bɛ mun kɛ wajibi ye sisan an filɛbagaw ma cɛman ani musoman o ye aw ka partager ka d'a kan a bɔra ka mun fɔ problème bɛ sisan n'o ye jamana yɛrɛ bɛɛ hami ko ye o ye nin fɛn ninnu sɔngɔ dɔɔni ani jamana bɛɛ n'a ka ko joli don joli tɛ o fɛn ninnu fɛn bɛ yen maa min bɛ yen n'o kan k'a dɔn ani n'a fɔli bɛnnen parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ se ka fɛn dɔ dɔn mais a fɔli bɛnnen t'i da mais maa dɔ bɛ yen o ka baara de don n'ale y'a fɔ a ka k'aw ka da la n'aw ma da la a bɛ k'a taa ɲɛɲini de mais ale b'a dɔn alhamdulillah donc bi a bɛ sɔn ka ɲɛfɔli k'an ye kosɛbɛ nin fɛn ninnu kan ne ni aw an ka jɛ an b'a lamɛn kosɛbɛ mais fɛn min ye partager a y'a partager minnu tɛ san sɔrɔ juru bɔ an b'o de ɲɛfɔ aw ɲɛna a bɔra ka hɛrɛ ko caman de fɔ maa dɔw bɛ yen n'olu ye nin mɛn u sɔn k'u bɛ lafiya k'a d'a kan ko nin gɛlɛya in de bɛ yen tribunal sigira Gao a sigira nord dugu caman na a tun tɛ yɔrɔ min na a bɛ waati jan bɔ donc alhamdulillah o ye tare walima Balo n'o de siga t'o la yanni n ka i ɲininka consommation kɔnɔ TH o fana b'a la ko de a bɛɛ b'a la alhamdulillah a bɛɛ b'a la a y'a partager fɛn asura sɔngɔ parce que ale tɛ yen fɛnɛ ka di mɔgɔw ye n'ala sɔnna ma n'an sera ale kunnafoniya ma a b'a partager kosɛbɛ ok Balo
ya i bɔra ka ɲɛfɔ kɛ alcool na sisan yɛrɛwolo degun sur la rempart voilà i b'i yɛrɛ sɔrɔ o tɔn in kɔnɔ cogo di ani aw ka laɲini ye min ye parce que i bɛ mouvement dɔ kɔnɔ déjà yɛrɛwolo i b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ni hakilina jumɛn ye ne bɛ se k'a fɔ depuis yɛrɛwolo daminɛ ne donna a kɔnɔ aw tulo b'i la depuis rencontre fɔlɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ gouverneur la c'est-à-dire an donna a kɔnɔ parce que ne ka yɛrɛwolo yɛrɛ kɔnɔna sɔrɔ o sababuya bɔra n denkɛ la ni o ye fɛ kosɛbɛ émission sofɛla tɔgɔ bɛ awɔ to denkɛ tɔgɔ man ka bɔ n kɔnɔ mais tɔgɔ in bɛ tila ka na tuguni mais o ye wajibi ye balo an b'a fɔ o ye wajibi ye ka d'a kan an bɛ dugawu kɛ ɲuman sira fɛn fɛn bɛ yen ka fɔ ko nin de kɛra sababu ye ɲuman baara bɛ yen ko nin de kɛra sababu ye o tɛ yen ni ɲuman nana dɔrɔn ɲuman kan ka taa n'a yɛrɛ de mais n'Ala sɔnna ma hakilinaw aw bɛ ka baaraw kɛ cogo di laɲini jumɛn bɛ yɛrɛwolo bolo bon yɛrɛwolo kɔni bɛ sira jɛlen de kan kosɛbɛ parce que yɛrɛwolo sigi wagati a jama kun man ca kosɛbɛ jama kun man ca bon mɔgɔ caman fana y'a daminɛ olu bɔra a kɔnɔ olu tila ka segin ka na a kɔnɔna fana na tuguni donc yɛrɛwolo nana ka na fanga sɔrɔ bi ka kɛ force nationale ye donc n'i y'a ye yɛrɛwolo bi sɔrɔ association caman tɔn caman créé la jamana lakanani kama a tɔn bɛɛ lajɛlen binna parce que ɲɔgɔn faamuyabaliya a n'a ma sigi tiɲɛ kan o de ye a n'a taabolo ko o de ye tɔn caman bi mais yɛrɛwolo kabako bɛɛ dar'a kan yɛrɛwolo ma sigi nata kan yɛrɛwolo a ma sigi asidiya kan yɛrɛwolo a ma sigi ɲɔgɔn tiɲɛ kan yɛrɛwolo sigila jamana kanu ani hakilina dɔ de kan pour que jamana in ka lafiya Mali ka lafiya jamu ka depuis yɛrɛwolo sigila a b'a ka ligne directive kan a ma sɔn ka ligne directive a m'a bila fɛn fasugu bɛɛ kɛra pour que ka division don yɛrɛwolo kɔnɔna na a ma ɲɛ hali minnu tun taara a bɛɛ lajɛlen seginna ka na parce que ne ko n'i y'a daminɛ depuis a daminɛ na Kebe n'o ye frère Kebe ye o de nana ne yɛrɛ ye yɛrɛwolo kɔnɔna na Ras Kebe walima Kebe non fɛn Kebe de l'organisation voilà Kebe de l'organisation o de nana ne yɛrɛ ye yɛrɛwolo kɔnɔna na parce que an tun bɛ émission kɛ ɲɔgɔn fɛ radio so la donc ka sɔrɔ yɛrɛwolo ko ma daminɛ yɛrɛwolo ko nalen ka na daminɛ ale ni bɛɛ y'a daminɛ ale kɛra sababu ye an ne yɛrɛ nana na yɛrɛwolo kɔnɔna na a sɛbɛkɔrɔ fo émission kɔnɔna na yan foli bɛ k'a ye donc yɛrɛwolo bɛ lancé min kan foyi tɛ ni faso kanu tɛ foyi tɛ ni faso jɔwale tɛ donc yɛrɛwolo bɛ sira min fana kan o ni alcom an bɛɛ lajɛlen ma an yɛrɛ sɔrɔ ligne kelen de kɔnɔna na bon n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'an bɛ ligne kelen kɔnɔna na k'an taabolo ye kelen k'an hakilinaw ye kelen ye ko jamana ka lafiya jamanadenw ka lafiya munna tɛ janga an bolo di ɲɔgɔn ma pour que jamana in kun ka bɔ a la jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔna na siɲɛ kelen parce que an bɛɛ ka liti bɛɛ hakilina kelen nɔfɛ hali n'a fɔra k'a fɔ ko yɛrɛwolo ye association souverainiste de ye ko caman bɛ a kɔnɔna na hali bi hali n'an y'a décidé k'a fɔ ko tɔn caman bɛna bɔ a kɔnɔna na a bɛna yɛlɛma ka kɛ hali ka fanga ɲini don nataw la k'o da don fanga ɲiniw la hali n'o fɔra donc o tɛ an bali k'a fɔ ko an ye yɛrɛwolo membre ye parce que o n'an bɛɛ lajɛlen ye taabolo kelen ye an bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen de kan min ye jamana in kun ka bɔ a la jamana in ka jɔ jamanadenw ka lafiya c'est pourquoi don min na o ko yɛrɛwolo nana ka na i da don vie chère ko la ko yɛrɛwolo bɛ fɛ ka jama de ɲini ni vie chère ye parce que ko de bɛ ka maliyɛnw provoquer n'i ye a déclaration kɛ ko mɔgɔw m'a faamuya ne mun bɛ vie chère kɛlɛ la ne bɛ yɛrɛwolo kɔnɔna na commerçant détaillant olu bɛ yɛrɛwolo kɔnɔna na journaliste bɛ yɛrɛwolo kɔnɔna na donc ne ye yɛrɛwolo jateminɛ k'i bɛ yɛrɛwolo lagosi ko yɛrɛwolo bɛ trajectoire kelen de kan i filila yɛrɛwolo ye ensemble de ye tɔncɛkulu caman de farala ɲɔgɔn kan pour que ka laɲini sabati a bɛ fɔ o de ma ko yɛrɛwolo début sur les remparts donc yɛrɛwolo ye composant caman de ye donc minnu kunkolo la ko composant kelen don o tɛ composant caman de don pour que
jamana ka laɲini bɛ se ka sabati. Composante minnu bɛ a kɔnɔ kuma dɔ la n'an bɛɛ taara an ka identité personnelle la an bɛ faraw. Parce que kuma dɔ la an bɛ étiquette kɛ hali commerçant détaillant kama olu b'a kɔnɔ. Structure dɔ bɛ yɛrɛwolo kɔnɔ kuma dɔ la an bɛ étiquette kɛ olu kama k'a fɔ ko furuba ko dɔ nana a gɛlɛyalen bɛ u fan fɛ mais an b'an sigi an b'a kuma kɛ jamana ko de don an b'a dilan ka bɛn ka tila ka tɛmɛ n'a ye tuguni. Donc yɛrɛwolo ko a bɛ tan di. Donc n'i y'a faamu yɛrɛwolo fana segin na don fanga ɲini na. O yɛrɛwolo don nataw la. Mais bi bi in na an kɔni an bɛ mun fɔ yɛrɛwolo kɔnɔ an t'o dogo mɔgɔ si la. I b'a fɔ komi commandant chef y'a fɔ cogo min na n ka foli b'a ye yɛrɛwolo bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o ye bɛɛ le cerveau ye ka se yɛrɛwolo porte parole ma ka se yɛrɛwolo bureau sanfɛ bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma n'an kɔni bɛ tali kɛ tɔgɔ ma donc vraiment an bɛ mɛn ka se yɛrɛwolo muso cɛ n'a bɛɛ lajɛlen ma donc an b'a bɛɛ lajɛlen fo dɔwɛrɛ t'a la an y'a fɔ an bɛ transition kɔnɔ parce que démocratie la yɛrɛwolo la ka kɛlɛ kɛ o ko i bɛ ka fanga ka taa depuis i bɛ ka taa yɛrɛwolo ye kɛlɛ kɛ ko i bɛ ka taa i bɛ ka taara i bɛ ka taara a bɛ nɛmaya so bi donc yɛrɛwolo continuera ka kɛlɛ fɛ fo ka na transition na wagati dɔ la ka bandaw to yen faamuyabaliya nana ka na don kow la fo ka bandaw ta donc maintenant Asimi colonel Asimi Goïta nalen sisan nɔ donc an y'a taabolo ye an y'a dɔn k'a fɔ a jɔlen bɛ a jɔyɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ depuis Asimi nana changement caman bɛ ka don kow la parce que yɛrɛwolo fana y'a taabolo jateminɛ an ko nin transition in an bɛ nin soutenir nin transition in soutenir baliya fana tɛ an bali ka fanga ɲini don nataw la dɛ transition bɛ soutenir pour sa continuité jamana lafiya kama ka da kan Mali bɛ situation kɔnɔna na bi bi in na jamana fɛn tun b'a situation kɔnɔna na sɔrɔsiw de ye jamana libéré ka bɔ a kɔnɔna na parce que l'expérience nous a montré que depuis démocratie nana 3 mandats ni k'i bɛ a mandat normal ta ça fait 30 ans an b'a fɔ 30 ans de mandat Mali ma taa ɲɛ Mali reculé la di k'a ta Alpha Umaru Konare tile o ma se ka dankari kɛ rébellion in na ka na se ATT mun yɛrɛ tun ye sɔrɔsi ye ATT yɛrɛ i bɛ se k'o ka bilan apprécier ka tɛmɛ Alpha Umaru Konare ni IBK fana kan parce que Alpha Umaru Konare IBK ye fɛn ATT ye mun kɛ rébellion na en tant que militaire, nous flashons à la. Donc ça nous montre que le problème là, c'est un problème militaire. Parce que les civils nous commencent à progresser à la. Donc les théo, français c'est des bouts quand français pression des bouts quand. Donc nous avons formé ça. Oui. Et il était mochi quand il y a fait la tournée. Malibo bi kata la fashionina. Ni militaire. C'est les militaires. Parce que à la machine ATT là, ATT n'allait. François ye fɛn faso stratégie bɛɛ lajɛlen monter ATT kama ATT m'a fɔ tubabuw ma ko n t'a kɛ a m'a kɛ a tora kinga fiyɛ la a bɛ to k'o contrôler a bɛ taa jamana wɛrɛw nɔfɛ a n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dugumana na fo faransi nana ka na dɔn u ma sɔn ATT ka bɔ avec la tête haute u nana ka na janfa terrain militaire la ka coup d'état k'a la an n'an tilala ka na faamuya kɔfɛ k'a fɔ coup d'état qualité min nana ka na kɛ a la. Y'a faamuya donc o ko kɛra ten cogo la civil fila min tɛmɛna n'o ye Alpha ye o bɛ balo la ani Ibrahim Bokar Keita ala ka hinɛ a la a tiɲɛna olu bolo pɔkiti wa fanga yɛrɛ ma tiɲɛ mɔgɔ bolo ka tɛmɛ IBK kan bɛɛ ɲɛna donc maintenant n'a ma ɲɛ militaires seginna ka na fanga ta o ye miliyɔn kelen min sen na an dun y'a ye k'a fɔ IBK ka wagati ka se fo Alpha ma olu nana ka flamme de la paix créer Alpha Clé yan ka marifaw jeni jamana bɛ guerre kɔnɔ n'a y'o marifa jeni à quelque part il y a quelque chose qui va pas président saba fɛn fɛn tɛmɛna tan in kɔnɔ a bɛ erreur jugubaw kɛ rébellion na sabu an b'a ɲini transition actuelle fɛ u ka o expérience tirer u fana kana don ɲɔgɔn na erreur kɔnɔna na parce que Alpha ye marifaw jeni ko flamme de la paix tubabuw nana n'u ka loi kirikaraw ye k'a imposer armée kun attachelen don c'est à dire armée tɛ se ka taa jamana yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na sans l'autorisation du sommet
ATT nana kana na wo daminɛ ATT fana ye a sera yɔrɔ dɔ la ATT den ka militaire labila ATT ko nin tɛ bɛn IBK nana kana na a tɔ bɛ nɔɔni na ala an tɛ se ka armement san ka sɔrɔ an ma tɛmɛ ni Faransi ye liste de bi taa pour que armement kana kɛlɛ ka kɛ donc maintenant ATT IBK nana kana kɛ co IBK taara donc Assimi de bɛ yen Assimi bɛ yen c'est un jeune a ko celui échoue n'ale échoue là donc o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen de échoue jeunesse de échoue là lui les jeunes an k'a soutenir an dun ɲɛ b'a la a bɛ baara la minnu bɛ folofolo kan fɔ la on est en train de voir bi bi in na Mali sanu nafa sanu an ka jamana ye sanu bɔ jamana ba ye. I n'a fɔ politique mɔgɔ walima. Oui n'i y'a jate minɛ 30 ans de démocratie an ka sanu dɔ tun bɛ bɔ ka taa jamana wɛrɛ de la n'a bɛ f'o ma ko ka taa rafine ka taa labaara k'a bila dimension internationale la mais bi bi in na raffinerie bɛ Mali la contrat dira maliyɛn dɔw ma mun bɛ sanu rafine an ka sanu bɛ bɔ ka taa kɔfɛ n'a bɛ rafine ala dɔrɔn de b'a dɔn jamana tun bɛ mun perdre a la. Donc o bɛɛ jateminɛna k'o ɲɛdɔn ninnu nana k'o ban. Donc o bɛɛ ye politique mɔgɔw ka baaraw ye. Donc o b'a yira il y a un problème Mali ye sanu bɔ jamana ba de n'a fɔra ko Mali ye sanu bɔ jamana ba ye sur les 100% n'i y'a jateminɛ l'État n'a que 15% n'i k'i b'o 15% fana ta k'a détailler affaire bɛ k'o kan i b'a sɔrɔ mun bɛ kɛ ministère mini ye o ka pourcentage bɛ tigɛ a la président bɛ a ta tigɛ a la mun bɛ taa budget yɛrɛ kɔnɔna na o tɛ tɛmɛ 5% kan donc 10% bɛɛ ye affaire ye mun fana bɛ bɔ ka taa kɔfɛ janfa fana b'o fana kan donc ninnu nana k'u sen da o bɛɛ lajɛlen kan c'est à dire ninnu nana transition nana ka na don degun dɔ de kɔnɔna na o bɛ k'a tɛntɛn k'a fɔ ko tɛ jamana in ko kalama o b'a kalama koyi. Mais ne y'a faamu sisan kɔni laɲini min b'i bolo ani kuma min bɛ n'i bɛ ala k'a fɔ donc o b'a yira k'a fɔ fanga bɔrɔtɔli k'a sigi ka a sarada aw ni politique mɔgɔw bɛɛ kɔrɔ o t'aw fɛ la koyi. Non aw yɛrɛ est-ce que aw bɛ fɛ aw ka taa kalan na. Non ne hakilina ye. Pour le moment l'ordre n'est pas à jour ka taa élection na. Kosɛbɛ an b'o fɔ. O y'aw ka laɲini. Parce que problème militaire de bɛ yen bi bi in na an civil bɛ se k'u dɛmɛ ni médiatisation de ye an civil bɛ se k'u dɛmɛ ni tubabu de ye an civil bɛ se k'u dɛmɛ ni information dili de ye là où ça va pas k'a fɔ u ɲɛna. Hakilina min banna k'a fɔ u ɲɛna hakilina ka se ka baara jamana ka lafiya. Pour le moment le Mali est dans un problème militaire. Mais o dun ko purement militaire. Mais Balo u ko ko laɲini b'u bolo fanga tali jamana bɛn kan sɛbɛnw y'a jira k'a sɔrɔ bi tɛ a bɛ wagati jan bɔ k'a fɔ ko ni fanga bɛ ɲini i b'i yɛrɛ sɔrɔ fanga ɲini jɛkulu dɔ de la o wajibi de don toujours ni fanga bɔra fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ a kan ka d'u ma wagati bɛɛ élection sira fɛ donc ni aw ka laɲini de ye k'a fɔ ko vraiment élection kana kɛ an kana taa kalata la est ce que bɛn bɛ na laɲini ba bɛ sɔrɔ. I k'a dɔn n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna an ye parti fɛn fɛn Mali la yan n'o tɛmɛna 30 ans de démocratie kɔnɔna na ani parti fɛn fɛn kɛra 30 ans de démocratie kɔnɔna na o ma Mali la avancer o u ye Mali lasegin de u ye Mali piller de i y'a faamuya politicien milliardaire an ye démocratie de kɔnɔna na o mana faso kanu kama Baba Modibo Keita i tɛ se ka kuma n'i ma Modibo kan mémoire yɛrɛ fɛn n'i ma kuma Modibo kan ala ka hinɛ a la fasoden ɲuman in c'est pourquoi Modibo sara mais farisogo de tolila mais l'esprit est en train de vivre maintenant sur le sol malien o de nana ni yɛrɛwolo créeli ye ka na ni groupe caman créeli ye qui vont honorer la mémoire de Modibo usine joli kɛ yan a ka can tubabu ye Modibo bolo ja de ye k'a fɔ ko Modibo bɛ fɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ c'est-à-dire san 1000 a bɛ Mali bila farafinna bɛɛ lajɛlen ye hali ka tɛmɛ tubabu jamana dɔw la o la ye ka dankari k'a ka fanga la donc Modibo tile la Modibo a tout fait au Mali Modibo ye olu de ye office créé yan olu de ye sécurité créé yan nɔ Modibo ye usine pharmaceutique créé yan n'o ye INPP Modibo ye Tegna usine créé yan nɔ Modibo ye alikamasɛnɛyɔrɔ créé yan nɔ c'est-à-dire Modibo ye usine camanba de créé yan nɔ Modibo tile la à peu près une soixantaine de régimes à 7 ans Modibo 66 industrie Modibo y'o créé 7 ans kɔnɔna na donc tubabu y'a ye n'an ma dankari kɛ ni cɛ in ka ko la ne ni continuer la c'est-à-dire an bolo tɛna se ka taa Mali fɛn foyi kan tuguni
parce que Modibo clé là, Modibo est comme France là, en tant que pays colonisateur, Modibo il est sur le barrage qu'on a fait. Il va faire une transition, il est sur le bébé naturellement. C'est pourquoi on a dit que la transition est en train de revivre la mémoire, de remémorer la mémoire de Modibo Keïta, parce qu'ils sont en train de suivre la trace de Modibo Keïta. Parce que nous suivons ensemble. Et la Russie est à notre défense. Donc, Mali, c'est un jour. Mais armée, tradition, on va continuer. Le Mali est dans un problème militaire. Si vous nous avons 30 ans, ils ont montré leurs limites. On m'a dit en bas à Congo parce que c'était sous pression française. Na guerre toi vous voulez kata, ni toi vous voulez kata, ou toi vous conseiller de suivre. Alors, on peut faire armement ma pas qui c'est. Allez, pisser clés. Pour se le mettre pour soma, pour des gendarmes, pour des strasoma, pour des gardes. Antiseka, allez, marfa qui c'est. État de Sega dans les 30 ans de démocratie, nous mandicible à la France. France, de Makaswake. Ok. Mais, Balo, avec la cassérement, oui. Ama fo an la même baoui, ani en flebao, kauka partager, au rebaï, moubeka fo, qui sert de don, tant de don. Mais en mettant nous en fait, à partager cousseur. Balo, en mettant ni fɛn dɔ b'a la ka kɛ nin waati in na fɛn in an jɛra k'a da ɲɔgɔn fɛ bon laɲini kura de bɛ ka bɔ sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la le lancement de nouveau M5 Balo o ko in de bɛ yen an bɛɛ lajɛlen M5 ko la wagati dɔ tɛmɛna maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen de tun ye M5 fanga nana bɔrɔtɔ o cogo in na Asimi nana sigi fanga la donc nin waati jan in bɛɛ kelen an nana ye k'a fɔ ko M5 kura de bɛ ka créer voilà donc yɛrɛwolo ka hakilina ye jumɛn o la ani aw b'aw yɛrɛ sɔrɔ o minɛn in kɔnɔ aw bɛɛ bɛna jɛ a bɛna kɛ M5 kelen wa walima laɲini yɛrɛ ye jumɛn ni mɔgɔ ninnu est ce que Mali ko de don wa walima Mali ko tɛ bon vraiment an bɛ fɛ ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ la aw ka hakilina ye ko in kan o b'a to an fɛnɛ b'a minɛ cogo dɔn kosɛbɛ. Nouveau M5 i y'a fɔ cogo min na i y'a kibaruya mɛn. N y'a kibaruya mɛn i y'a kibaruya mɛn cogo min na an fana y'a kibaruya mɛn komi directeur de bɛ yɛrɛwolo bolo an bɛ réunion kɛ chaque mardi hakilinaw bɛ falen n'o hakilinaw falen na ni bɛn kɛra mun kan assemblée générale bɛ kɛ journaliste bɛ wele bɛ kɛ kunnafoni ye ka da journaliste bɛɛ lajɛlen tulo kan donc pour le moment yɛrɛwolo mɔgɔ kelen foyi tɛ se k'i prononcer M5 Mali kura ko kan fo directeur de ka sigi yɛrɛwolo directeur de ka sigi ka bɛn fɛn dɔ kan hakilina mana bɔ o la o bɛ da jamanadenw tulo kan an bɛ dugawu don n'u y'a sigi n'u ta ye jamana ko di ala ka a sabati n'u yɛrɛ fana tɛ jamana ko de ye o fana ye sabatili fana contraire de ye o donc an sigilen bɛ k'a lajɛ mais pour le moment an tɛ se ka yɛrɛwolo ka position engagé a la moi personnellement tɛ se parce que yɛrɛwolo ye jɛkulu de ye composante caman de bɛ a kɔnɔna na donc yɛrɛwolo ka position i ye mun ye a ko la don nataw la o na déterminer yɛrɛwolo assemblée générale la yɛrɛwolo yɛrɛ guide suprême n'o bɛ nin cerveau ye ka se Sidiki Koyataw ma ka se Mɛmɛntaw ma ka se Papuw ma donc ka se Kebe ninnu ma don natɔ la ni bɛn kɛra mun kan donc o na ka jamanadenw tulo kan mais pour le moment yɛrɛwolo man ka position kɔnɔna na parce que directeur ma fɛn fɔ an ɲɛna a la donc ne ye fɛn fɔ an ɲɛna a la an bɛ se k'o da jamanadenw tulo kan donc an bɛ dugawu de don ni jamana ko don ala k'a sabati wa ni jamana ko yɛrɛ fana tɛ ko hakilina wɛrɛ de bɛ a kɔrɔla la ko min bɛ jamana fana firi o dugawu fana o fana ye asa sabatili contraire ye. kosɛbɛ ok hakili la aw bɔra ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ nin na fɛn min ye M5 kura ye dugawu donna u ye taabolo ɲuman yarabi ala k'o d'a ma ala ka Mali hinɛ don maliden bɛɛ la an bɛ jɔrɔ o de la Balo mais e yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna yɛrɛwolo ka hakilina kɔfɛ e bɛ nin bisigiya i b'a jigiya ka a ta ka kɛ mun ye nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnna jamana bɛ hakɛ min kɔnɔ et puis mɔgɔ min b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna mɔgɔ damadama b'a kɔnɔ i b'olu dɔn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Baco ye Arasibati Mohamed Yusuf voilà ale b'a ko kɔnɔ et puis Cheikh Umar John voilà olu ale fɛnɛ b'a kɔnɔ donc ko in bɛ nin cogoya in na bon an bɛ se ka jigiya k'a fɔ ko laɲini ɲuman bɛ ko in kɔnɔ parce que maaw don an n'u ma jɛ ka baara caman kɛ transition komi i nana M5 ko kuma kɔnɔna na mɔgɔ dɔ y'a daminɛ n'o tun bɛ premier ministre la an bɛ ala ka lajarabi bolo bi an yɛrɛ kibaruyaw sɔrɔ
dɔw ko k'a taara jamana kɔfɛ dɔw ko k'a tatɔ don a mana k'a fɛn fɛn ye an bɛ dugawu kɔni don ko ala ka nɔgɔya k'a ye ala k'a ɲuman segin ka na pour le moment yɛrɛ premier ministre intérim sigila place la pour que k'a ka rôle jouer donc bana ye lajarabi de ye yanni bana ye lajarabi k'a sɔrɔ a y'i se bɛɛ lajɛlen kɛ faso ko la diɲɛnatigɛ kuma bɛɛ lajɛlen fɔra a ma diɲɛnatigɛ ko bɛɛ lajɛlen dara a kan diɲɛnatigɛ piège bɛɛ lajɛlen dara a ɲɛ mais il est resté debout sur son pied faso jɔli la parce que bi ko maa dabila faso ko la depuis Musa Tile a bɛ jamana in ko la fo ka n'a bila bi la fo ka na parti créer a yɛrɛ ye donc fo ka na se M5 ko ninnu ma donc ale de bɛ se ka Mali fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ tɛ se ka Mali fɔ a ye jalan fɔ tubabuw ɲɛna yan fana bɛɛ tɛ se k'a fɔ n'i tɛ tubabuw dɔn bɛɛ tɛ se k'a fɔ n'i tɛ jamana in dɔn bɛɛ tɛ se k'a fɔ n'i tɛ tubabuw ka ko dugumana dɔn donc ni lajarabi y'a sɔrɔ bi se min bɛ anw ye o k'a ye o ye duwawu ye an b'o kɛ ala ka a ɲuman segin ka na ala ka ɲuman bɔ bana in na ka ɲuman segin ka na jamana kɔnɔ a kana ka na ka baara daminɛ k'a ka faso kan n'a ka faso jɔ baara daminɛ bon minnu ye M5 kura kiri i ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ a la mais a bɛɛ de tun bɛ M5 dɔ in kɔnɔna na a bɛɛ tun bɛ o kɔnɔ bɛɛ tun bɛ M5 dɔ in kɔnɔna na bon kibaruya yɛrɛ dɔw b'a jira k'a fɔ ko nin fila bɛɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni ko ka kɛ M5 kelen tuguni bon politiciens don i ye fɛn fɛn tɔgɔ fɔ nin ye parti bɛ nin bɛɛ bolo parti bɛ Cheikh Umar bolo parti bɛ Bacili bolo association baw bɛ nin bɛɛ bolo parti misɛnninw ni parti kumabaw bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bolo dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ kadiri dogolenw bɛ a kɔrɔla la minnu yɛrɛ bɛ administration kɔnɔna na maliyɛn lɛsɛrɛriw bɛ yen minnu bɛ nafolo ka don ninnu na n'u tɛ fɛ o tɔgɔ ka fɔ donc nin bɛɛ n'a ŋaniya n'a haminako de don mais n bɛ fɛn kelen min fɔ sɔrɔsiw la u k'u farati civils ka jouer ka bon u ka jouer ka bon n y'o de fɔ an ka kuma daminɛ kɔnɔna na nous sommes dans un problème militaire Mali situation tun bɛ diɲɛ jamana fɛn fɛn la militaires de y'a ban ka sɔrɔ ka fanga di civils ma élection libre transparent na jamanadenw bɛ sɔrɔ k'u ka choix k'o la sisan o y'a sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ ye parti jate minɛ parti ɲɛmɔgɔ jumɛn de bɛ yen sɔrɔsiw y'a bila yɔrɔ min na sira ɲuman min kan n'u bɛ se k'u sen da yen nɔ jamana kana taa fili dingɛ wɛrɛ kɔnɔ tuguni parce que piège camanba de bɛ ka da armée ye il faut qu'il soit très prudent donc nin fɛn fɛn créé tɔ filɛ nin ye débat tɛ an kɔni personnellement ne yɛrɛ n tɛ structure engagé mais ne yɛrɛ hali Alcom n'o mun président ye n t'o engagé mais ne ka idée personnelle moi je veux la continuité de l'armée ne ka kumakan personnel je veux la continuité de l'armée fo ka problème de rébellion ye k'a ban ne ko i b'a fɔ u b'a fɔ ko bi kama rébellion bila yen rébellion bɛ yen a mɛnna rébellion bɛ ban sa rébellion bɛ ban est-ce que balo e yɛrɛ bɛ fɛ fanga ka segin ninnu ma jɔn de ye civils y'u ka limite de yira o on a vu des gens des civils milliardaires n y'o de f'i ye depuis kuma daminɛ des ministres milliardaires n'i ye an ka kɔfɛ banques jateminɛ an ka faamaw caman ka wariw gérelen bɛ yen fonctionnaire milliardaire an y'a ye ni démocratie 30 ans de démocratie ɲɔgɔn na i ɲɛ bɛ ACI du ninnu fɛn fɛn ni étage ba ninnu fɛn fɛn jɔlen bɛ an fɛ yan ni clan bɛɛ lajɛlen bɛ sous couvert la clan bɛɛ lajɛlen ni ministres ninnu ni minnu ye politique postes kɛ ani minnu ye fonctionnaire haut cadres ye ni de bɛ yen nɔ ils ont créé un système pour appauvrir l'État donc an bɛna an ka domaine kɔnɔ parce que an bɛ bɔ olu kɔnɔ ka na an ka émission ma o de nana ni monopole ko ye. Ok, sans plus tarder, an bɛna don o fɛnɛ kɔnɔ an bɛna an da tagama kosɛbɛ kosɛbɛ. Fɛn caman bɛ yen mun ɲininen don an fɛ vie chère la vraiment bi balo ko in bɛ lahala min na an bɛna kuma vie chère de kan nin waati in na gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔ parce que gɛlɛya fɛnɛ ye fɛn mɔgɔ kan ka siran fɛn minɛ a bɛ se fanga la a bɛ se fɛn caman caman de la donc ko misɛnnin caman caman de bɛ yen fanga senkɔrɔ olu de bɛ se ka labɛn gɛlɛya sababu la an y'a ye semaine tɛmɛnen conseil des ministres balilen dɔ kɛra ka bɛnkan kɛ vie chère ko in na o bɛɛ la an y'a ye butigitigiw walima magasintigiw k'a fɔ ko baara dɔ de b'u bolo parce que an y'a mɛn k'a fɔ ko prix dɔw sigira sukaro ninnu ni fɛn wɛrɛw la
voilà non parce que fichier yɛrɛ u ma se k'a bɛɛ définir u nana fɔ fɛn dɔw bɛ yen olu de ye fichier fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ fichier ye mais fɛn bɛ yen k'olu de ka gɛlɛn an y'a ye k'a fɔ ko jamana ye wari kasabi caman sara mais an nana ye nin baara dɔw bɛ ka kɛ mun bɛ ka kɛ sariya sɔsɔ bolo kan an t'a dɔn gouvernement yɛrɛ kɛlen don ka fɛn bila sen kan ko in kɔnɔna na donc a ka d'an ye ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la komi e ye bɛɛ kulu kɔnɔ n'o ye ALCOM ye i bien placé don pour que an lamɛnbaaw bɛ se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la nin wagati in na donc an b'a ɲini i fɛ vraiment ko in bɛ cogo min na i ka ɲɛfɔli k'an y'a la kosɛbɛ o bɛ diya n ye. D'accord Fra n tɛmɛna plateau fɛn fɛn sanfɛ ni bɛ kuma n bɛ kuma ni dalu dɔw ye kosɛbɛ lamɛnjɛkulu dɔw b'a faamu dɔw t'a faamuya kosɛbɛ comme n y'a f'i ye cogo min na moi je suis un membre délégué rattaché à la commission mun bɛ vichère ko kan Mali la ok commission min bɛ kuma dumuni ko kan ani fɛnw nɔgɔya kan n'a bɛ fɔ o ma ko commission nationale des prix o kuma a ye fara an ka jɛsɛn kosɛbɛ donc ne b'o o kɔnɔna na je suis pas membre titulaire mais je suis membre rattaché parce que ne nana sɔrɔ n ka association in bureau sigila k'a sɔrɔ commission nationale des prix bureau sigila mais n ka wulikajɔ ni n ka cɛsiri o ye n fara a kan mais n ma don a kɔnɔ fɔlɔ mais n kumakan kɔni bɛ tɛmɛ a kɔnɔ donc n bɛ structure technique minnu ye association ajoutée a kan n b'o u fo ne ye ministère du commerce ni DGCC ye parce que o sɔrɔla an ka wulikajɔ ni an ka faso kanu de fɛ ne ko n bɛ kuma n bɛ kuma fɔ n bɛ bonya mɔgɔ hakili ma parce que ni a ko ko dɔ farala da dumuni kan n fana b'a fɔ ko dɔ ma fara a kan banbagaci wale tigilamɔgɔ dɔ de ye dɔ fara a kan ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ donc fɛn ma kɛ sariya kɔnɔ o bɛ ɲangi di conseil ministériel extraordinaire o baara de kɛ dimanche parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko da dumuni jiginna n'a dumuni ma jigin ko jula minnu bɛna nin dumuni fɛn ye ko nin de ye nafolo bɔ kun ko k'a jigin dɛ a ma kɛ ten dɛ a bɛ fɔ fɛn ma ko subvention gouvernement de kɛ subvention fana tɛ ko gouvernement b'i bolo da kun ka miliyari de bɔ k'a di julaw ma dɛ parce que problème dɔ bɛ yen f'an k'o fɔ maliyɛnw ye k'a ta Alpha Mari Konare ka na a bila fo IBK la an bɛ baloko gɛlɛya in kɔnɔ a ma daminɛ ni ka tan kɔnɔ m'an bɔ tile f'i ɲɛna yan bɔ tile la a bilenna Libi bala na kɔngɔjugu donna Libi Modibo ye balo de Libi ma yan ka Libi balo yan pendant 3 mois Modibo ye Côte d'Ivoire Alassane mun bɛ ka an kɛlɛ bi ni Mali jɔra Alassane jigiya kɔrɔ hali rébellion wagati a gɛlɛyalen Côte d'Ivoire bolo o fɛ kile Modibo ye balo de Ivoirien ma yan nɔ kalo 3 Chine mun filɛ nin ye bi na n'an ka mɔgɔw bɛ ka taa balo ta Chine ka na n'a ye surtout malo ka bɔ ni malo jalani Mali ye Chine ta yan balo la pendant 4 mois 5 mois n'o y'o kɛ yan mais bi na mun ye an bila ni crise kɔnɔna na masa ɲumantanya de ye an lase nin ma hali sini an bɛ ka Modibo mémoire mun revivre ɲini n'o ɲɔgɔn masakɛ nana bɛ Ala deli Assimi ka kɛ Modibo ka k'i sen da Modibo nɔ na walahi ni jamana na an b'o la bi ta balo la ale bɛ tila ka construire ka ɲɛ ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan yan donc ni ne y'a faamuya i ka laɲini b'a jira k'a fɔ ko k'a daminɛ depuis président Modibo Keyita la n'o ye Baba Modibo ye k'a daminɛ o la ka na bila sisan an b'an bolo da masakɛ ma foyi k'an bɛ se k'an jigi da non ko bɛ se k'an bɔ bolo la Musa nana Musa ma Mali labila mais Musa ma Mali buruja Mali ma wuli a bolo mais Mali ma bin a bolo parce que Musa sera ka consommer malien créé hali Musa la ni école karamɔgɔ caman bɔra ka taa Gabon ni jamana wɛrɛw la ko wari tɛ ka sɔrɔ école karamɔgɔya la fonctionnaire caman ye baara bila parce que fonctionnaire tun bɛ siran ɲɔgɔn ni malo bɔrɔ la Musa ye souveraineté alimentaire n'a bɛ fɔ o ma ko da dumuni jigiya Musa y'o garanti ka consommer malien kɛ Mali la fo ka taa se Musa bin ma an kɔni ma balo ko kɔlɔlɔ ye baloko kɔlɔlɔ nana ka na daminɛ démocratie de la a daminɛ na cogo di démocratie nalen faamaw ni jula dɔ y'u tigɛ don ɲɔgɔn bolo n'i ye démocratie sariya lajɛ Mali commerce monopole tɛ a bɛ fɔ ko commerce libéral commerce labilali comme jula bɛɛ bɛ se ka taa minɛn ta ka don n'a ye ni jula bɛɛ donna ni minɛn ye minɛn qualité bɛ contrôler taxe mun kan ka sara don in na o taxe pourcentage bɛ ɲɔngiri pour que jamanadenw ka sɔrɔ da ɲɔgɔn na o ye Mali commerce papier sariya di donc o nalen sisan pour que
masaw dɔw bɛ yen nɔ an bɛ k'u kɛrɛfɛmɔgɔw donc u y'a k'u ka affaire kɛ yɔrɔ ye ka monopole k'a la donc hali ni e ye commerçant ni milliard bɛ e bolo ne e tɛ monopole in kɔnɔna na ne e taara balo ta kɔfɛ ka na ni a ye u b'i ka balo minɛ o ye ka milliard tiɲɛli ye donc monopole bɛ jula minnu bolo olu ta de bɛ fili parce que ni fanga de bɛ wari dilan sinon office b'anw fɛ yan n'o ye office division office filɛ nin fɛn dɔ bɛ di ko exo c'est-à-dire hali ni exo dir'i ma k'i ka taa balo ta kɔfɛ jamana malo sɛnɛyɔrɔ min bɛ yan n'o ye office ye u b'i wajibiya i ka dɔ ta o la sukaro dilan usine min bɛ yan u b'i wajibiya i ka dɔ ta o la olu ni subvention fana tɛ kelen oui bon olu fana subvention kɔnɔ i n'a fɔ gouvernement bɛ ka fɛɛrɛ min sigi sisan subvention commerçant bɛɛ parce que u bɛ taa malo ni sukaro ni tulu ta kɔfɛ nin bɛ usine ba bɔ an fɛ yan o b'i obligé i bɛ dɔ ta faso ta la fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa dɔ ta kɔfɛ ta la a bɛ ɲɔgɔn dafa parce que u b'a fɔ ko min bɛ sɛnɛ faso kɔnɔna na k'o tɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen labɔ o ye nkalon di o ye nkalon di ye ka d'a kan office fɛn fɛn bɛ sɛnɛ k'a ta sukaro la o sukaro hali sukaro bɛ sɛnɛ diri sukaro sɛnɛyɔrɔ bɛ diri a lilen tɛ sanjiko la malo bɛ sɛnɛ an fɛ a lilen tɛ sanjiko la sukaro bɛ bɔ an fɛ yan n'o o ye kanasigi su ye a lilen tɛ sanjiko la faamaw de y'a dilan ka ko ka wari dun yɔrɔ ye parce que a dagosi ka bon u bɛ nafoloba de sɔrɔ a la donc u ni julaw y'u ka julaw dilan donc u ye ouverture de ligne de crédit d'u ka julaw ma banques la donc ligne de crédit d'u ka julaw ma banques la u ka julaw bɛ possibilité sɔrɔ ka milliard ta banque la ka taa bateau commander ka na se ka ye ni bateau nana sisan nɔ donc u b'a fɔ k'a fɔ k'u ye balo ta kɔfɛ gɛlɛya la an ye san 30 bɛɛ kɛ nin kɔnɔ koyi n'u ko k'u ye balo ta kɔfɛ gɛlɛya la u bɛ fɛn dɔ d'u ma ko exo exo ye mun ye faso ni mun ka kan n'o kan ka taa faso kɛsu kɔnɔ n'o kan ka kɛ k'an ka siraw dilan k'an ka pɔnw dilan ka kɛ ka baara wɛrɛw kɛ faso kɔnɔna na mun bɛ se ka kɛ jigiya ye faso ma don nataw la a long ko court et long terme donc o faso bɛ jɛ o kɔ ko pour que jamanadenw ka se ka o balo sɔrɔ nɔgɔya la o fana bɛ kɛ tɔnɔ ye o julaw de kun a bɛ fɔ o ma ko subvention warijɛ tɛ mais jɛmi kɛ fɛn dɔ de kɔ n'o ye taxe de. Ne y'a mɛn ko gouvernement ye wari bɔ k'a bɛ se ka se fo kasabi taxe de don miliyɔn de don miliyɔn 14 ministre y'o fɔ an y'a fɔ ko ministre ma a fɔ ka ɲɛ parce que minɛn don o don minɛn bɛ subventionné a don o don a bɛ subventionné a subvention kɛ o kɛ état bɛ milliard de perdre milliard 10 kɔ minɛn dun bɛ se ka dongo 4 kɛ san kɔnɔ don da dumuni dɔrɔn tɛ dɛ carburant b'a la donc état bɛ produit minnu subventionné ka se carburant ma ka se da dumuni ma ka se produit wɛrɛw ma n'olu bɛ Mali kɔnɔ n'i y'o subvention jateminɛ par an c'est plus de 400 milliards 400 milliards a bɛ se ka sira donc dan t'a la mais sisan dan t'a la balo wa gouvernement ye nin baara ɲumanba ninnu boloda mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ ni hakili ma t'o la est ce que ɲumanya yɛrɛ fana bɛ na dɔn wa parce que n'i ye fɛn di maa ma a bɛ labaara cogo min na il faut que i fana k'i sen don fɛɛrɛw la i n'a fɔ miliyari 10 na kunkan fɛ mais fɛn min ye butigitigiw ye walima opérateur économique dɔw bɛ yen hali an bɔra k'a ye bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko opérateur économique dɔ bɛ yen ko magasin tɔni sukaro tɔni 20 na a bɛ taa 20 ɲɔgɔn na k'o de bɛ a bolo magasin kɔnɔ donc est ce que gouvernement kɛlen don ka lakɔlɔsi sira dɔw bila sen kan pour que o kana se ka kɛ aw ye wulikajɔ kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka nin consommation fɛn ninnu sɔrɔ nɔgɔya la mais ni jateminɛ jɛkulu dɔw ma bila sen kan donc vraiment est ce que o tɛ tɔ ka jɛ u furadama jula bɛ gɛlɛya créer fanga kɔnɔ u furadama jula bɛ balo stocké k'a fɔ gouvernement ɲɛna k'a fɔ ko stock banna ko balo gɛlɛyara kɔfɛ ko ka subvention kɛ n y'a fɔ i ɲɛna u ni sanfɛmɔgɔ dɔ de b'a baara kɛ minnu yɛrɛ tun bɛ présidence niveau la complicités b'a kɔnɔ hali faama yɛrɛ dɔw muso bɛ a la b'a sɔrɔ faamabaw muso bɛ a ko kɔnɔna na n'u bɛ a affaire kɛ ɲɔgɔn fɛ faama ni muso min bɛ na u bɛ fondation créer ka fondation kɛ birifili ye mais u ni julabaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc maintenant o de y'a to état d'exonération au niveau de la douane avant dernier commande min kɛra parce que commande laban min kɛra sisan o ma tɛmɛ tile 20 kan fɔlɔ exonération dira mun na pour que balo kana ka di jamanadenw ma jamanadenw k'o sɔrɔ nɔgɔya la avant dernier exonération 300 000 tonnes de riz
malo toni kɛmɛ saba. Non, 300 000 tonnes de riz. Toni ba saba. Toni ba saba. O de exonération dira jula dɔw ma k'u kana ni o ye. La transition in kɔnɔ dɛ 25 000 tonnes dun o de dira u ma. N'i ye douanier ka statistique jateminɛ. Olu ba 25. Voilà. Donc ka se fo sukaro ma. Olu minnu exonération dira n'o ye avant dernière exonération parce que exonération dira san o balo ma don. Mun kɔni kun dira n'o dun daminɛ. Voilà. N'an jamanadenw kan k'o dun ka don balokura nali kɔnɔna na n filɛ k'o statistique de fɔ nin ye tan. Donc malo la kɛmɛ sarada la 49 de don. Kɛmɛ sarada. Awɔ jamana dun bɛ kɛ 10 milliards de kɔ a la. N'o ye taxe ye. O b'a yira mun donna tulu la kɛmɛ sarada la 65 donna n'an b'a fɔ ko 65%. Sukaro la kɛmɛ sarada la 45% de donna. Ne donna i ka statistique ye. Donc ça veut dire que exonération minnu bɛ ka don balo ye gouvernement ye exonération di minnu yɛrɛ ma. Kura y'a sɔrɔ kɔrɔlen produit bɛɛ ma don ka ban. Parce que jamanadenw ka kule cayara tellement que gouvernement fɛ jamanadenw ka lafiya a ye exo di. Mais an ɲɛ b'a la ni juraba ninnu fana ni banque de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Information na il me semble que banque fana ka juru bɛ ni juraba ninnu na. Parce que fɔlɔ démocratie kɔnɔ faama minnu tun bɛ yen facilité tun b'u bolo ka juru sɔrɔ banque la u tun bɛ juru sɔrɔ ka juru fara juru kan. I m'a ye démocratie san 30 président fɛn fɛn tɛmɛna san 30 la ni ATT tile tɛ dɔɔnin ko commerce nana ka na gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la ATT ye commerce yoba balo ta nɔgɔyala maliyɛnw ma fo ka taa se ATT janfali ma occidentaux fɛ. Est-ce que yɔrɔnin faamuya dɔɔnin. Donc maintenant nin fɛn ninnu minnu filɛ nin ye tan cogo la kuma o kuma u b'a fɔ ye k'a fɔ ko fo gouvernement k'i bolo bila poche kɔnɔna na. O de la o de kɛra o de tun bɛ wari dɔ in dili. O exo o wari gouvernement bɛ jɛn hakɛ min kɔ o ye tɔnɔba di. Donc opérateur minnu bɛ ni monopole bɛ olu bolo donc olu ni faama dɔw de bɛ yen nɔ olu bɛ o dilan cogo min na a bɛ fɔ présidence kɔnɔna na ka jigin ka na fɔ département ministère kɔnɔna na. Donc commerçant bɛ yen exo t'i bolo n'ala y'i ci hali ni bateau tɔni bateau 100 se b'i ye ka na n'a ye ni i nana n'a ye i ka nafolo bɛ tiɲɛ. C'est un réseau. Or que le commerce est libéral au Mali. En consommateur ko k'an ka bɔ exo ko de kɔnɔna na sisan nɔ u ka commerce libéralisé bɛɛ lajɛlen ka don n'a ye. Minɛn quantité ka minɛn qualité ka contrôler pour que a kana kɛ maliyɛnw ma degun ye. Mon frère Mali sukaro ma an fɛ yan n'o ye sukaro bilenman kumaba in ye. Kolola bilenman. Kolo kuma parce que qualité fila don. Dugabugu bɛ yen. Dugabugu de ye sukaro gɛrɛn kumaba in ye. Seribala ale bɛ gɛrɛn misɛnnin dɔ dilan. N'i y'a ye c'est jaune i b'a ko jɛman de b'a ko jaune don. Dugawu bɔ o ɲagami kɔfɛ sukaro la k'o feere maliyɛnw ma. Sukaro kolo kumaba in o y'a fɔ ka don maliyɛn kunkolo mɔgɔw faamaw kunkolo la président minnu mana na ko maliyɛnw t'o sukaro fɛ. Or que o sukaro bɛ ɲini maliyɛnw fɛ maliyɛnw yɛrɛ t'o sukaro sɔrɔ parce que c'est anti-diabétique o sukaro bɛ jabɛti de furakɛ. A ti sɔrɔ yɛrɛ o y'o fɔ o don ko maliyɛnw t'o sukaro fɛ olu ka terme di. Or que o sukaro in u b'u den k'o labɔ ka taa n'o ye jamana wɛrɛ la parce que u bɛ nafolo min sɔrɔ la yen nɔ u t'o sɔrɔ la yan. Donc n'u b'a dɔn n'u y'a bɔ k'a feere Mali kɔnɔ yan nɔ u ti wari ɲɛnama sɔrɔ a la u b'a sɔrɔ la jamana wɛrɛ la mun tɛ Mali ye. Donc mun bɛ subventionné ko bɔ jamana kɔfɛ ka na u ye o b'a fɔ faamaw ɲɛna ko sukaro da gɛlɛyara malo da gɛlɛyara nin da gɛlɛyara nin donna tan nin bɔra tan tɔ État bɛ subvention kɛ u bɛ milliard ta yen nɔ u ni faama minnu bɛ janfa la an jamanadenw kɔ kan u b'a a milliard dilan. O ye a problème fɔlɔ ye. Problème filanan mon frère minnu bɛ na ni malo ye ka bɔ kɔfɛ walayi lahara kiti b'u ni maliyɛnw cɛ. An b'o fɔ malojalanin min bɛ na anw fɛ yan walayi sini hali n'i y'a bila sini misi kɔrɔ o tɛ sɔn ka dun. Malojalanin min bɛ na hali n'i y'a di sini baganw ma o tɛ sɔn ka dun. Mais u b'a fɔ de ma a ko makurunin ou bien jumɛn. Gambiyaka tɛ. Gambiyaka o ye mun bɛ sɛnɛ anw fɛ yan nɔ o ye RM40 de ye. O de ye malojalanin bɛ bɔ kɔfɛ ka na tan. N'i y'a jateminɛ a malo min ye malo kura ye o ye san 15 ye.
Sinon malo bɛɛ lajɛlen bɛ san 20 dɔw bɛ san 25 la malo kɔrɔw de don c'est pourquoi i b'a ko kɔnɔnabana caman b'anw fɛ yan bana kuntan caman b'anw fɛ yan walayi foyi tɛ ni malo kuntanw tɛ parce que u bɛ taa an ka jula de bɛ taa ni malo in ta ka na ni a ye u b'a dɔn k'a fɔ ko malo tiɲɛnen don chinois tɛ sɔn ka bibi i ka si kɛ sini k'a ban i tɛ malo in ɲɛ la u bɛ na ni malo in ye ni mɔgɔ min ko k'a bɛ ko fɛn sini ni chinois ko k'u bɛ kuma u b'a fɔ k'a fɔ ko non ko ni malo ko microbe tɛ foyi kɛ farafin malo sɛnɛyɔrɔ b'anw fɛ yan an ka bana tɛ se ka ban bana caman b'anw fɛ an ka jamana bana si dɔnni ta bɛɛ ye malo kuntan te fana bi ten i bɛ dɔn te ni sini ka na te sɛnɛyɔrɔba b'anw fɛ yan n'o ye usine Farakɔ ye usine Farakɔ chinois nana ka na lajɛ i b'i ka tile la n tɛ baramuso dɔn baramuso tigi n t'a dɔn n ma surunya k'a dɔn hali bɛ ka émission kɛ yɔrɔ min na bi na wala a tɔgɔ tɛ n kunkolo la n ko delila k'a tɔgɔ min delila k'a jamu mɛn nka a tɔgɔ tɛ n kunkolo la parce que n ma deli ka gɛrɛ a la mais baramuso tigi dans les historiques n'i y'a mɛn ale kun ko k'a bɛ te Farakɔ ta k'a lawuli ale yɛrɛ expert chinois lana ka mali expert dɔw lata site kan Sikaso u y'a yira k'a fɔ ko te su min bɛ te Farakɔ site kan ko n'i ye diɲɛ yɛrɛ kurukara ta teko la k'a ɲɔgɔn tɛ yen parce que a bɛ mɔgɔ kɛnɛya di n'i b'a tɛ yen a b'i kɛnɛya di o site dalen filɛ yan nɔ fo ni gardien ni i ye a sitini sɛnɛ i b'o de olu le te kelen kelenw de ye Sikaso place kɔnɔna an y'a mɛn k'a fɔ ko chinois fana tun bɛ te yen nɔ i y'a faamuya chinois yɛrɛ ko k'u bɛ taa ni te ye arasi m'a dɔn n'u taara n'a ye n'u ma taa n'a ye donc o fana ye problème ba ye donc o ko bɛ ten cogo la donc te arasi chinois yɛrɛ tun bɛ a nɔfɛ donc te n'o ye Farakɔ ye an y'a ɲini an bɛ ka lɛtiri kɛ lɛtiri bɛ taa semaine wɛrɛ pour ko a yɛrɛ lancer baramuso bɛ te kɛ s'il y a une nécessité k'a d'a ma soit n'a bɛ se ka di maliyɛn ma maliyɛn ka a nɔbɔ i b'a fɔ k'a fɔ ko u bɛ ka produit tɔw di cogo min na i b'a fɔ ko komi sanu n'a ɲɔgɔnnaw u k'a di u ma maliyɛnw k'a baara a bɛ kɛ nafa ye jamana kɔnɔna na ka tila k'a di jamana wɛrɛ fana ma parce que te a bɛ mɔgɔ furakɛ te ka ɲi te tisane ka ɲi te arasi ka ɲi an dun y'a balo k'a fɔ ko te dɔw bɛ yen hali sisan k'olu kɛra 25 ye donc a bɛɛ ye nin fɛn kelen de fɔ na te o ye tabɔ kɔfɛ ka na i bɛ te dɔw wuli sini te dɔw wuli ni ala tɛ kasa b'a la i tɛ se k'a min mais maliyɛn ka te nege ka bon te mana kɛ cogo cogo hali n'a tolilen don u bɛ na ne yɛrɛ u b'a yiran k'a sisi k'a bila embalage cɛɲumanw kɔnɔ ka diɲɛ tɔgɔ fɔ sugu bɛɛ lajɛlen da u bɛ alikaba dessin kɛ dɔw kan i yɛrɛ miiri la n'i y'a min sa o ye sɔrɔ ne ye mankan na donc u bɛ na ni politique fɔ sugu de ye ka sɔrɔ ne y'a mɛn a b'i bana c'est des faits c'est pas la peine donc u ka te Farakɔ dayɛlɛ an ka k'an yɛrɛ ye sa an y'a mɛn k'a fɔ ko sukaro ninnu ko prix sigir'u la gouvernement fɛ prix sigila i y'olu f'i ɲɛna bɔlɔlɔkan kuma don wa wali bɔlɔlɔkan kuma tɛ c'est officiel parce que an consommateurs i y'olu f'i ɲɛna émission daminɛ na an ye lettre bila ka taa donc aw fana ye aw ka lettre filɛ an y'a fɔ demande prise de disposition i ma primature ka décharge kosɛbɛ a lettre filɛ nin non a tɛ tɛmɛ o kan an y'a bila ka taa dafalen don k'a yira u la k'a fɔ da balo yɛlɛla gouvernement bɛ ka hakɛ ta da balo minnu na a yɛlɛla gouvernement k'i jɔ a ye jɔyɔrɔ la pour que jamanadenw ka se k'a nafa sɔrɔ wa depuis démocratie san 30 kɔnɔ ni balo bɛ subventionné nin ye an siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye k'a fɔ gouvernement jɔra a jɔyɔrɔ la pour que subvention ka se ka commencer ka respecter an ma dan o dɔrɔn ma dɛ i m'a ye nin fana ye prise de disposition dɔ ye n'o ye malilɛ ye yɔpulɛ lɛka ye jamana fo k'a dɔn k'a fɔ ko tigi de bɛ jamana la fo k'a dɔn k'a fɔ ko marabaga de bɛ jamana la u ye nin bɛɛ yɛlɛ malilɛ 30 taara 40 na malilɛ 20 taara 30 la c'est à dire u ye 10 d'a bɛɛ lajɛlen kan k'a sɔrɔ commission nationale des prix u ka mɔgɔw b'a kɔnɔ bɛɛ dɔnko b'a la parce que grossistes b'a kɔnɔ demi grossistes b'a kɔnɔ détaillants b'a kɔnɔ nin ye commerce bɔlɔlɔ 3 ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ commission nationale des prix kɔnɔ u ye prix dayɛlɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ commission nationale des prix ka bɛnkan ye an ye gouvernement ka attention attire a kan donc sukaro ninnu fana bɛ taa joli ɲɔgɔn na sukaro ye mali sukaro komi o tɛ ka ye ɲɛ la mali sukaro o bɛ ni o sɔrɔla o ye dɔrɔmɛ 100 ye
kɔfɛ sukaro o ye 120 ye 600 francs Gambia ka normalement Gambia ka o kan ka di de 425 RM 40 ko bɔ kɔfɛ kana o sankolo kan ka sɔrɔ 700 kosɛbɛ est-ce que y'a faamuya an b'a fɔ ma ko malo jalani n'a bɛ k'an bɛɛ lajɛlen ta tiɲɛ ka kɔnɔ ka kɔnɔnabana bila an na an ka fɔnɔja source bɛɛ y'a ye ko furakɛlaw kɔni bɛ ka wari sɔrɔ sɔ kaba a ma ɲɛ sɔrɔ samiya ma ɲɛ a ma dugu ma ɲɛ si la o ye ala ka kɛ ye a ɲɛna yɔrɔ kelen minnu na n'olu kɔrɔfɛla ka so banbagaci tigilamɔgɔw donna k'a bɛɛ tiɲɛ fo ka don Sikaso mara kɔnɔ ka tiɲɛniba kɛ o y'a sɔrɔ sécurité ma banba ta i b'a fɔ komi sɔrɔsiw jɔlen b'u jɔ sen kan i bɛ na cogo min donc sogo 2800 de don an ka lettre mun sɛbɛn an bɛna gouvernement rappelé musow mana wuli kuma na u b'a fɔ k'a fɔ ko bagan dumuni da gɛlɛyara an bɛ samiya de la binkɛnɛ bɛ fan bɛɛ fɛ koyi bagan dumuni da gɛlɛya ko kuma tɛ fɛ ka fɔ maliyɛn yɛrɛ habitude de ye ka maliyɛn ɲɔgɔn tɔɔrɔ a fɔra ko sogo koloma ko k'o feere don 2800 o bɛ sugu la bi 3500 an bɛ gouvernement ka attention attirer émission in na yanni lettre ka se u ma. A y'a partager tulu n'o ye kɔfɛ tulu ye a fɔra ko k'o litiri feere 1200 mali tulu 1000 francs 240 a fɔra ko k'o feere 2200 mais o bɛ ka feere bi 2400 o yɛrɛ sera yɔrɔ dɔw la à peu près 2600 donc baara bɛ sen na mais baara in fanga ka bon mais gouvernement ka baara bolo foyi tɛ sen kan mun bɛ gouvernement ka baara bolo bɛ yen k'ale bolo n'o ye DNCC ye service ye DNCC tɛ prix sigi fo k'o fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna DNCC bɛ prix contrôler de prix min bɛ contrôler an minnu bɛ commission nationale des prix kɔnɔna na an mana prix mun sigi DNCC bɛ bɔ k'o prix de contrôler jamana tun bɛ taabolo min kan bɛɛ b'a dɔn ko service bɛɛ ka budget réduit la parce que embargo tun bɛ jamana kan banbagaci tigilamɔgɔ bɛ jamana kan n'o ye rébellion ye Mali ka wari minnu tun bɛ kɔfɛ u ye wari min bɛɛ lajɛlen bloqué wari min si tɛ se ka na donc u nalen ka na embargo kɛ Mali kan u y'a yira k'a fɔ ko da dumuni tɛ a la dumuni tun bɛ don Côte d'Ivoire fɛ dumuni tun bɛ don Sénégal fɛ dumuni tun bɛ don Laginɛ fɛ dumuni tun bɛ don Mauritanie fɛ donc u nana ka na ye ko maliyɛn bɛ ka embargo toni a tɛ ka fɛn kɛ maliyɛn ko hali n'a gɛlɛyara ka tɛmɛ nin kan k'an b'an ka jamana fanga kɔ donc u nana ka na mun fɔ CEDEAO kɔnɔ ko ne ye k'a fɔ ko a b'a ka jamana fanga toni ko kungo de ma aw minɛ u nana ka na mun kɛ u ye sɔnni sigi balo kan Côte d'Ivoire ni Sénégal fɛ an ka balo tun bɛ commencer ka na Laginɛ fɛ a ye temps ta u ko yanni an ka donda wɛrɛ sɔrɔ n'an tora ni kungo y'an tora an bɛ wuli ka fanga in kɛlɛ k'a bin maliyɛnw ko hali ni kungo b'an faga an bɛ fanga in ko fanga in ti bin donc o bɛɛ nana ka na fara baloko gɛlɛya kan donc maintenant i ye mun fɔ nin ye tan ni o ye buru ye an bɛ boulanger an bɛ boulanger rappelé halisa o ka sabali ne ka kuma in b'o tɔɔrɔ dɛ minnu bɛ réunion kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni tiɲɛ nana an k'a fɔ olu bɛ boulanger fɛn bibi in na gouvernement ka problème créé tɛ dɛ ni tiɲɛ nana an k'a fɔ parce que problème ye mun ye gouvernement ye farine bɔrɔ de subventionné ko boulanger ka taa farine bɔrɔ ta usine tigiw fɛ n'an b'a fɔ ma ko militaire usine ba saba de bɛ Mali kɔnɔ yan lawale la gouvernement ye sɛnɛkɛyɔrɔ dɔw bɛɛ lajɛlen ma dile u bɛɛ ka foro bɛ dile kilomètre de b'u bolo u bɛ se ka mun sɛnɛ alikama bɛ Mali la bɔ alikama qualité ka ɲi ka tɛmɛ u bɛ ka bɔ ni alikama ye si mun na bibi na ka tɛmɛ ruso ka alikama kan a bɛ Mali la bɔ fo ka tila k'a tɔ fili diɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ma ka kɛ nafa ye jamana kɛso kɔnɔ na mais ko à cause de l'insécurité ko donc ko tɛ se ka taa alikama sɛnɛ c'est pourquoi an ka sɔrɔsiw nacogo ɲɛ u k'a sécuriser alikama ka sɛnɛ i b'a fɔ komi justice de école bɛ ka dayɛlɛ nord dɔw la bibi na cogo min na parce que armée de bien bɛ k'a sécuriser donc maintenant a fɔra ko boulanger tigiw ka to ka taa alikama ta usine tigiw bolo a ma fɔ ko bɛɛ lajɛlen dɛ komi buru ye ka dumuni ye a bɛ dun Mali kɔnɔ kosɛbɛ gouvernement o faveur kɛ u ka alikama ta bɔrɔ 5000 alikama bɔrɔ donc tɔ min kan ka sara usine tigiw ye n'a bɛ f'o ma ko subvention gouvernement b'o hakɛ de bila a kan
non de bonati de taxe au tisera impôt tisera donc au de subvention donc ils vont bénéficier donc maintenant au alkamai juro bulazer tugu trakata o juruta o kan fa jurula o kan fa le jurula solution te o tise ka se ils tugu ka magasin na tugu o club na mais bon trop mais ne tient na nga tient faut demander donc a famille balo tient de pas de faire ça tient obligé katata demi-grossesse de temps de faire gouvernement hier ils tugu de subvention ma demi-grossesse de temps subvention donc si au groupe là ko pour manuellement pour faire le bel on a qu'à donc groupe 250 grammes à Bengan qu'on a consommation de prix encore pour kata pétrin fla oui c'est pétrin kilo oui ça qui fla donc nous au glana pour mais pour kala kemes ba pétrin kilo ali bi woroma on ko ata 400 peine donc na 400 peine donc pour poids donc ou ko o ka bilinke alkama songoko ni kurango ni fenna ubo rattraper gouvernement o fabriquer ka kila ka problème nani fara buru prika no ka buru problème biduru la ka tana problème biduru ni nani na ala ka fi bitigi tugu fara problème biwo o ti sharia yi en consommateur na wuli ko keleke parce que gouvernement la vie chère la 600 ou be ka bo terrain kan ni bitigi fana fenfe sola ki be ka buru fara problème biwo ibi nyami parce que jusqu'à preuve de contraire, il faut que pour ce qui est bon là, pour y trouver bitou, ani nani le groupe. Donc, à ma bonne là, bon pas droit là, bon c'est tout à Karano cap à Bella Jelly Capéga, comme ça nous des prix Capéga. Il faut que pétrin avec 400 paiements au lieu de 360, les 360 euros avec 300 grammes. Mais 400 à 300 grammes, vous n'avez pas droit là. Mais au Bella, là, 400 grammes au bout de cap, mais pour les tout va tirer jusqu'à 420, 430. Ou bien, ou 400 bolets. Donc, on a pour vous avec le chiffon. Donc, au collectif, tout là, il faut manier un jeli, car faut beaucoup de gouvernement qui problème. Ça veut dire que Gravou, Boda, Mawetma, Gravou est tiré. Parce que nous, nous sommes pas de l'Iba. Ok, Balo. Ayi caman fɔ n'ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛw la mun ni bi tɛ kelen parce que nin bɛ mɔgɔw intéressé nin ye fɛn bi min bɛ mɔgɔw hami ani gami na donc n'ala sɔnna ma an bɛ sigi nin kɛnɛ kan n'ala sɔnna ma siɲɛ wɛrɛ hakili la ɲɛfɔli caman b'i bolo a ma ban dɛ donc fɛn min ye welewele laban ye i k'o di an balimaw ma buru feerelaw que ce soit n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka mun fɔ gouvernement fɛnɛ bilasirali la i k'a kɛ dakun ye dama m'a bɛɛ fara waati y'an t'an tɛgɛ ma ka ban an ka soutien bɛ gouvernement ye an bɛ mun fɔ ka gɛlɛya gouvernement ye u ka INPP dayɛlɛ n'o ye fura dilanyɔrɔ ye u ka an ka Comatex k'a dayɛlɛ parce que jula bɛ Comatex i tɛ ma ta otage la yan nɔ fini bɛ dilan itima kɔnɔ o bɛ fini dilanni to olu yɛrɛ de wari don itima na o bɛ taa fini dilan Chine ka Mali ta to olu yɛrɛ ka wari de b'a la ka na Chine ta feere mɔgɔw ma yan donc n'an ko an bɛ don bɛɛ lajɛlen na an tɛ tila bi sécurité dugabugu ani Selibala u k'olu ka production augmenter o yɛrɛ daminɛna ka ban yɛrɛ donc riziculture n'o ye kisi kɔnɔna ye u k'o production augmenter joli alikama sɛnɛyɔrɔ u k'o bila en valeur est ce que i ye kuma in faamuya donc golo minnu an ka golo minnu bɛ ka to foroko fɔlɔka la u ka taa o ye prendre o ye golo dilan usine ye u k'o kɛ Mali kɔnɔ ka kɛ nafa ye Mali kun donc fura dilan usine u k'o fana démarrer ka usine de Tifarako k'o démarrer nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ source de ka baara dayɛlɛ Mali kɔnɔ yan nɔ je pense ni lettre bɛ ka labɛn ka di gouvernement ma ni Ala sɔnna ma nin baara minnu bɛ sen na a bɛ kɛ donc yanni ka bɔ kuma kɔnɔ mais Yɛrɛwolodebu sur les remparts n bɛ a kɔnɔna jama bɛɛ lajɛlen fo commandant suprême tɔgɔ la ne ye bɛn de cerveau ye ka Asimi Koyita fo maliyɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la halisa ka segin ka nɔgɔya kɛ sokɛli ye k'Ala k'a ɲuman segin ka na jamana kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ yen ko jamana in kanu b'o la ko bɛ jamana in ɲɛtaa nɔfɛ bɛɛ lajɛlen ka na an ka faso in dilan minnu bɛ yen ko in wɛrɛ fɔ ka jamana in dafiri Ala ka hakili ɲuman d'u ma ko segin ka na fasodenya kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen ka jamana in dilan jamana wɛrɛ t'an bolo ni faso in tɛ tubabu minnu bɛ fɔ k'a ci an bolo o ye n'u ka nafa de ta ka taa n'a kɛra foroko lankolon ye anw de bɛ se ka foroko lankolon don yen nɔ k'a fiɲɛ kɛ k'an kɔnɔbara fa a t'an foyi nafa donc an bɛ aw yɛrɛ fo
ka waliɲuman dɔn a ka wulikajɔ la k'a ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko k'an bɛn ni ɲɔgɔnna émission caman ma ka Alcom lamɛnjɛkulu ka Alcom bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ka chargé d'émission n'o ye Mɔktar Jara ye n bɛ a fo kɛnɛ kan ka Tayiruba fo ka Alcom kɔnɔna mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo donc n bɛ bɔ kuma na yan nɔ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan janfajugu min bɛ Mali kan n'o ye kɔnɔfɛ kɛlɛ ye sɔrɔsiw bɛ ka progresser su ani tile an ka duwawu d'u ye ka information d'u ma k'an ka dɛmɛ bila o yɔrɔ pour que ni janfajugu in ka bɔ Mali kan k'a fɔ politiciens ye an kɔni da t'u ka ko la an bɛ armée kɔni ka soutien wasala. Ok, Rawda cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔba fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn nin waati in na an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen bi tun ye nin émission ye an ka balimakɛ Abdulayi Balo a bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ an b'a la deli yarabi Ala k'a mɛn cogo ɲuman yarabi Ala k'o d'a ma san hɛrɛ Ala k'o d'a ma san balawu yarabi Ala k'an kisi o ma sijan ni kɛnɛ Ala k'o d'a ma émission in présenté balimakɛ Musa Sɛki Amala Sisoko fɛ sufɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw bɛɛ donc aw k'an bɛn salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.